জিন্দাবাদ। আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, 2011 সালে বর্তমান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই মুসলমানদের কাঁধে ভর করে 34 বছরের লেফট ফ্রন্টকে হারিয়ে সেদিনকে কলকাতার অলিতে গলিতে বুদ্ধিজীবীদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবীদের নামিয়ে কলকাতায় বুদ্ধবাবুর সরকারকে পরাস্ত করার জন্য 2006 সালের বিধানসভায় বুদ্ধবাবু 235টা আসন নিয়ে ক্ষমতায় ছিল। আর 2004 সালের লোকসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ছিল, 35টা বামফ্রন্টের এমপি ছিল। আর 2009 সালে এসে মমতা ব্যানার্জি 1 থেকে 19টা এমপিতে জয়লাভ করেছিল। 2006 সালের বিধানসভায় 235টা আসন নিয়ে বুদ্ধবাবুর সরকার চলছিল। মাত্র 42টা আসন নিয়ে জেল খাটা আসামি, 3 বছর ধরে চাকরি বিক্রি করে জেল খেটেছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি 6 থেকে 11 বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়ক এবং দলের মহাসচিব হিসাবে। পরবর্তীকালে বাংলার মানুষ যখন 1977 সালে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে পরাজয় ঘটিয়ে, কংগ্রেসকে পরাজয় ঘটিয়ে জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জিদের নেতৃত্বে যেদিন সিপিএমকে ক্ষমতায় এনেছিল, প্রথম 10 বছর জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের অনেক কাজ করেছিল। কিন্তু যত ক্রমশ ক্ষমতার লংজিভিটি বাড়ে, যত তিনারা ক্ষমতায় রেকর্ড সৃষ্টি করে 7ম বারের পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করে, তখন দেখা যায় তারা পুলিশ আর সরকার মিলে প্রত্যেকটা থানায় থানায় লোকাল কমিটির সম্পাদক আর থানার ওসিগুলা আজকে তারা মানুষের উপরে জুলুম অত্যাচার নির্বিচারে করতে থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুযোগ নিয়ে বাংলার অগ্নিকন্যা রূপে তিনি কখনো কুচবিহার, কখনো হরিহরপাড়া, কখনো জলঙ্গিতে পদ্মায় বাস পড়ে গেলে ছুটে যেতেন। কিন্তু আজকের নেত্রী, আজকের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, মুখে তিনি বলেন মা মাটি মানুষের নেত্রী, মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না, মাটির সঙ্গে তিনার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি সবসময় তার দলের ক্যাবিনেটের সদস্যদের সঙ্গে পর্যন্ত 2 মিনিট কথা বলার তেনার সময় নেই। তার দলের নির্বাচিত এমএলএ ছিলাম আমি। 2রা মে 2021 আমি কাঁদি সাব ডিভিশনের, আজকে যাকে তৃণমূলের নেতা করে রেখেছে, সেই অপূর্ব সরকারের থেকে দলের ভেতরে অনেক বিরোধিতা, দলের 2জন ব্লক সভাপতি তৃণমূলের, আজকে যে ভরতপুরে ক্যান্ডিডেট হয়েছে আজহারউদ্দিন সিজার, সেদিন সে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ছিল। আজকে যে মুর্শিদাবাদের এমপি আবু তাহের খান, সেদিন সে জেলার সাংগঠনিক সভাপতি ছিল। আমার বিরুদ্ধে 12টা প্রধানের মধ্যে তৃণমূলের 9টা প্রধান আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ওই আজহারউদ্দিন সিজার আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর ওই নূর আলম ভরতপুর 1-এর সভাপতি আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কিন্তু হুমায়ুন কবির জনগণের নেতা, তাই এত বিরোধিতা সত্ত্বেও 43,383 মার্জিনে নির্বাচিত হয়ে বেলা 1টার মধ্যে কাঁদি রাজ কলেজ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছিলাম আর ওর সাথে। আজকে এখানে গত 3 দিন আগে রাজ্যের যুবরাজ, যিনি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে, যিনি 100টা পুলিশের বেষ্টনীতে কালীঘাটের বাড়িতে রাত্রি যাপন করেন, তিনি এখানে এসে বক্তৃতা দিতে এসে বলছে তার দলের মাত্র 5,000 কর্মী নিয়ে একটা জনসভাকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না। এদের ঘরে ঘরে লড়াই, যত গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব
তাই নিয়ে চেয়ার ভাঙাভাঙি। তাকে বলতে হচ্ছে যে নওদা কেন্দ্রে নাকি সাইনা মমতাজ প্রার্থী না, নওদা কেন্দ্রে নাকি অভিষেক নিজে প্রার্থী। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমি আগামী দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নওদা কেন্দ্রে ভোটে হারাবো। চোঠামে 70,000-এর মার্জিনে এই নওদা কেন্দ্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুমায়ুন কবিরের কাছে ভোটে হারতে হবে, কারণ তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন সাইনা মমতাজ প্রার্থী না। হাবিবকে বলেছে তুমি সাইনা মমতাজকে পছন্দ না, ঠিক আছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নওদায় প্রার্থী। তাই ইনশাল্লাহ অভিষেককে নওদা কেন্দ্রে আমি 70,000 ভোটে হারাবো। আপনারা সবাই আমার সঙ্গে আছেন তো? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আমার জনতা উন্নয়ন পার্টি, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেবের মিম পার্টি, ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ, ওয়াইসি সাহেব जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जो बरसों से तरस रहे हैं अपनी एक आवाज के लिए, जो लोग आज हमको गाली देते हैं, टीएमसी बोलती है कि वोट काटने को आए। ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, जब वहां पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहां पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर साथ चल रहे थे। जब आपको उनकी तकलीफ याद नहीं आई। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम अवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाएं और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। दबाओ, सीटी दबा के बताओ इन लोगों को
ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि आप ये बंगाल का मुस्लिम अक़लियत बेदार हो चुका है। आपकी सीटी की आवाज आपके इत्तेहाद की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज तुम्हारे शऊर की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज बंगाल में एक इनकलाब आएगा और यहीं से आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीएमसी 15 साल से सत्ता में है। अभिषेक बैनर्जी यहां बताया गया कि आकर कहा थे कि कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। कोल्ड स्टोरेज बना किसानों के लिए? क्या कोई कोल्ड स्टोरेज यहां पर बनाए? नहीं बनाए। 23 तारीख को टीएमसी को आपको कोल्ड स्टोरेज में डालना है और किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज इंशाअल्लाह ताला यहां पर हुमायूं कबीर साहब बनाएंगे। 15 साल से टीएमसी की सरकार है। 1 साल पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने मुसलमानों के ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। पूछो ममता बनर्जी से, वो बैकवर्ड क्लास के मुसलमानों का सर्टिफिकेट क्यों कैंसिल हुआ? आज वो गरीब के बच्चे ना तालीम हासिल कर सक रहे, एजुकेशन हासिल कर सक रहे, ना उनको गवर्नमेंट में नौकरी मिल रही है। टीएमसी बोलती हम वोट काटने आए, मोदी बोलता हम घुसपैठी हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बंगाल में 29% के करीब मुस्लिम अक़लियत है, तो बंगाल के गवर्नमेंट की नौकरी में 7% हमको नौकरी क्यों मिली है? बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, हुमायूं कबीर को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला कोल्ड स्टोरेज बनेगा। यहां पर किसान पाट की ज़िराअत करता है, कुछ फायदा हुआ? किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है।